اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاحا وأوسع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واشرف ورداع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك عتق الرتق يا
أشرف الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم الانقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا مسكينتي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا بمهي الذنوب السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا
يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه المؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Minta ridhonya biar agak maju ke depan karena ini belakang Sian berdiri. Terus anak hadrah maju ke depan. Sini aja nih. Sini nih. Jangan mepet-mepet tembok. Geser ke kemari. Terus nih. Terus sampai sini nih. Terus. Geser biar nggak sempit. Sallallahu ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبه لوله عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيا جل شجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضحى ولها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بعن تعشوا أذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى صيار المشفع يخوره في الآذان.
وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 ونعم الولي وليها الله 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 ونعم الولي وليها كفريعي المربي من سؤالي واختياري فدعائي وبدي حالي شهيد لي بفتقاري الله الله ونعم الولي وليها لهذا السر أدعو في يسري وأسري أنا عبد صار فخري لمن فكري ودراري الله 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 ونعم الولي وليها يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من حمام وشتقالي الله 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 ونعم الولي وليها مجدا في النفس يا رب وقريحا يا خير قدي الله وأرح سرح وقلبي لمن فكري ودراري
الأنام حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف وفؤادي قد بدا فدي فتحنا وامحو أني حما بدا كل نور من ثناء خير الأنام يا حبيب يا حبيبي كيف وفؤادي قد بدا فدي Dilanjutkan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Syarif bin Ali bin Syahab sallallahu ala Muhammad. Man yuhibbun Nabi sallallahu ala Muhammad. The beauty of salawat sallu ala Nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده من به في ذكره عظيم به منانا ورحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرهانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال عدمك كان بين التراب وبين مع فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقضانا واقبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار المصانا لم تفترق من شعبتين إلا عنا في خيرها حتى بروز عانا فعنا هيار من هيار قد خرجت من نكاه لإلهي أوصانا طهر الله حماه واحتره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره وتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين، أنت الجواد الحليم آمين وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك، فادرك إلهي دارك قبل الفناء والحلاك، يا الدنيا والدين قبل الفناء والحلاك، يا الدنيا والدين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا الأولى والغنى، ويا قوي يا متين، نسألك وليقيم العدل Wahai yang maha kuat, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha kasih, wahai yang penuh cinta, kasihilah, sayangilah, kuatkanlah hati kami semua, kuatkanlah iman dan Islam kami semua ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع الكريم، دق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا وانا وتدني المنى منا، وكل الحنا نعطاه في كل حين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. جاه طه الرسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سؤال، ربي استجب لي آمين. أعطاك ربي جزيل، وكل فعلك جميل، وفيك من طويل، فجود على الضامين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ثم صلاه السلام
والآل نعم الكرام والصحب والتابعين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والعالي نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر إله نوره في الكتب بينها الهاتي بيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من ندانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قلت لا أتوانا حتى أنادى ارفع واسأل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فهرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من معطي تقصر عن أعطاه نهانا بالله كر ذكر مصوصف محمد كيما تزيح عن قلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويدحب مننا الأقدار ربي واجعلنا من الأخيار ويدحب مننا الأقدار ربي واجعلنا من الأخيار ربي واجعلنا من الأخيار سألت الله بالينا لقنا عمانينا سألت الله بالينا يبلغنا عمانينا ويذهب مننا الأقدار ربي فاجعلنا من الأخيار ويذهب مننا الأقدار ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من الأخيار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار ربي واجعلنا
ويذهب مننا ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من يرى مع الوس وذاتي وأوصافي وحالاتي وما الوس وذاتي وأوصافي وحالاتي ومنها ذارت الأدوار ربي فاجعلنا من الأخيار ومنها ذارت الأدوار ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang berkah, orang-orang yang senang dunia wal akhirah. يبلغنا أعمالنا ويذهب مننا الأكدار ربي فاجعلنا من الأخيار ويذهب مننا الأكدار ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من Rabbi faj'alna minal akhyar. يلا بحسن الختام يلا بحسن الختام يلا بحسن الختام أدخلنا دار السلام يلا بحسن الختام يلا بحسن الختام يا Allah matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah Adkhilna darus salam masukkanlah kami semua dalam surga as-salam bihusnil khitam Yalla bihusnil khitam Yalla bihusnil khitam Adkhilna darus salam Yalla bihusnil khitam Yalla bihusnil khitam Yalla bihusnil hitam Adkhilna darus salam Allah Rabbul Kita baca Izzati syair Sayyidul Walid Abdul Rahman bin telah Ahmad As-Segaf berjanji pasti siapa taat bakti masuk surga jannati siapa di alam dunia iman taat setia pada Allah yang mulia hidup aman bahagia Yallah bihusnil hitam Yalla bihusnil hitam Yalla bihusnil hitam Adkhilna darus salam Yalla bihusnil khitam Yalla bihusnil hitam Yalla bihusnil khitam Adkhilna darus salam Malaikat pun turun bergembira menyambut hormat berlemah lembut bahagia jangan takut surga dibukakannya elok sangat indahnya syair yang menjelaskan tentang kenikmatan dari Allah untuk para ahlu surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yalla bihusnil hitam Adkhilna darus salam Yalla bihusnil hitam Yalla bihusnil hitam Yalla bihusnil hitam Adkhilna darus salam surga pun teduh nyanyi-nyanyian merdu
madu, susu arak walhamdu, macam-macam hiasan, pakaian mas berlian, belut rusuk terintan, harum wangi-wangian. Ya Allah bihusnil hitam, Ya Allah bihusnil hitam, Ya Allah bihusnil hitam, arina dar salam. Ya Allah bihusnil hitam, Ya Allah bihusnil hitam, Ya Allah bihusnil hitam, arina dar salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما نزل وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وشرى إلى الابن المسون أيانا وهو ابن حاسم الكريم سحم بن عبد مناف بن قصي كان ولده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله الأدنانا صلى الله عليه. فهناك كيف علم برفعه إلا اسماء إلى كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والنهجان صلى الله عليه. ورأت كما قد جامع علمت به أن المحيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المحاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل جهة فوقت من الذي مشفه حانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرج الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي
يا رسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحسر ما لا دون لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول النفضاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله وبك الرحمن نسعد وإله العرس يسمع يا عظيم المن يا رب سم لنا بالمصطفى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب أقسنا يا الله بحي حطال يا حما يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واختم الأمر بحسنا يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع
يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن التجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد تحرى وآله وصحابة ما سنعسى صلى الله على محمد يا ربي أهلي وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha ala kulli ni'matin. Alhamdulillah ala ni'amillah wa barakatillah. Walhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adadu kulli dzarratin alfa marrah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah jalla jalaluh. Kita dikumpulkan di ini tempat, insyaallah kita diberi keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus hadir di majlis yang mulia ini, majlis Madinatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu sore bertempat di tempat ini di majlis ta'lim Nurul Ihsan fi rihal alladzi qaim fi hadzal majlis. Dulu ini majlis dibangun atau didirikan oleh orang tua kita bersama, Kiai Haji Al-Ustadz Al-Haj Muhammad Syatirin Nur, yang kita doakan mudah-mudahan almarhum ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum wallahi yang paling senang pada saat ini, yang paling bahagia pada waktu ini, insyaallah adalah guru kita almarhum Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Syatirin Nur. Bertahun-tahun mungkin ini majelis waqaf, bertahun-tahun mungkin ini majelis tidak aktif atau mati suri, tapi pada sore hari ini insyaallah ini majelis Nurul Ihsan kembali dibuka kembali bersama Majlis Madinatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu sorenya kita insyaallah istiqomah hadir, yang mudah-mudahan pahalanya semuanya lari untuk almarhum. Dan ini bukti seorang anak yang bakti kepada orang tuanya, anak lakinya, anak perempuannya, saudaranya, mantu-mantunya, semuanya alal yakin pasti dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat tulus mereka, dengan niat sidik mereka, dengan niat soleh mereka, Masya Allah, direlakan tempatnya untuk majelis, direlakan tempatnya untuk taman sorga, direlakan tempatnya, hartanya, waktunya, tenaganya untuk majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya pasti bakal lari kebaikannya dibales sama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga besar daripada Al-Ustadz Muhammad Syatirin Nur, dari anak-anaknya, mantu-mantunya, saudara-saudarinya, semuanya mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga almarhum yang masih ada, mudah-mudahan anak-anak beliau semuanya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjadi kebanggaan Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir mudah-mudahan tidak pulangnya kita dari tempat ini melainkan kita punya hajat,
dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Masya Allah kita iftitah pembukaan Majelis Madinatul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti setiap minggu sorenya, seminggu sekali setiap minggu sore kita istiqomah insya Allah. Setiap minggu sore salat asar berjamaah sampai maghrib insya Allah, sampai sebelum maghrib atau maghrib berjamaah nanti di sini. Setiap minggu sorenya insya Allah kita luang, kita punya waktu enak, majelisnya nggak malam, sore, bukan waktu kerja juga, hari Minggu. Yang kerja luangin waktunya, yang sibuk luangin waktunya, yang jauh yakin setiap bensin yang keluar, setiap keringat yang keluar, setiap tenaga yang keluar untuk mereka yang hadir jauh-jauh datang ke tempat ini ataupun yang dekat datang ke tempat ini, semuanya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kumpul pada sore hari ini di taman sorga, mudah-mudahan nanti kita bisa masuk sorga. Sebagaimana sore hari ini kita kumpul di majelisnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita nanti bisa duduk bareng sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore hari ini alhamdulillah kita kedatangan dua tamu istimewa. Yang pertama Al-Habib Ahmad Syarif bin Ali bin Syahab, yang kedua Ustadz Syafi'i. Masya Allah, keduanya kita doakan Habibana Syarif dan Ustadz Syafi'i mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, gobul hajatnya dunia wal akhirat, terus sabar mendidik kita mengibarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita minta kesediaannya guru kita Al-Ustadz Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Abuya Syafi'i. Beliau ini tinggal di daerah Durensawit dan sekitarnya. Jauh-jauh datang dari daerah Durensawit situ BKT. Beliau tetangganya BKT. Orang BKT datang kemari, jauh-jauh kemari. Karena apa? Karena kecintaan beliau kepada antum semuanya. Karena kecintaannya beliau kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Untuk itu kita dengarkan, kita pasang, kita punya telinga, kita pasang, kita punya hati, simak baik-baik apa yang akan beliau sampaikan. Setelah beliau nanti juga kita akan dengarkan guru kita Al-Habib Ahmad Syarif bin Syahab. Karena waktunya udah jam 5, dimohon untuk Ustadz Syafi'i dan Habibana Syarif untuk bisa dimengerti. Nih kita kayak kembaran nih di Jackmania. Ini mic-nya juga oranye lagi, subhanallah. Berarti tandanya jodoh sama tempat ini nih, Masya Allah, berkah, asyik, adem. Doain nih Saibul Bait, mudah-mudahan dikasih rizki yang banyak, yang luas, yang berkah. Biar antum duduk di mari nikmat nih, Masya Allah, baru kelar chatnya di atas nih. Insya Allah dikit lagi dikasih ajib pokoknya. Mudah-mudahan bisa nanti antum datang setiap minggu sorenya makin nikmat lagi, makin berkah lagi. Dan Al-Fakir juga kasih pesan, kasih saran, kalau hadir majlis setiap minggu sore yang mau bawa air, ahlan wa sahlan, ditaruh airnya dari mulai majlis sampai akhir majlis, insya Allah airnya jadi air yang berkah karena dibacakan surat Waqiah, dibacain Maulid Adiyaul Lami karya Sayyidil Habib Umar, insya Allah dapat sir, dapat barokah dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Bacakan qasidah, kalamnya para ulama, kalamnya Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, kalamnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalamnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang insya Allah nanti juga akan dibacakan Kitabus Salaf, entah kitab Rislatul Jami'ah atau kitab Ya Ayyuhal Walad. Ada kitab fikihnya insya Allah, ada kitab hadisnya insya Allah. Yang penting insya Allah kita ngaji setiap minggu sorenya di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya berkah dunia wal akhirat. Sekali lagi doain Saibul Bait biar dikasih rezeki yang banyak, berkah dunia wal akhirat, dan dikasih kesabaran dan kerukunan, ketenangan di dalam zahir dan batinnya. Kepada Ustaz Syafi'i kita persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak yang di belakang. Yang di belakang kurang kompak, ngantuk apa lapar?
Ngantuk apa lapar? Oh enggak Ustaz, mohon maaf. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Jalla Jalaluh ganjil, yuhibbul witra, dan cinta kepada yang ganjil-ganjil. Biar salam saya menjadi ganjil. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsyiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh, al-mab'uts rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi siraja wa gamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa tabibi kulubina wa ajsadi arwahina wa maulana Muhammadin. Masih kurang kompak, masih kurang kompak. Yang mikirin dunia, yang mikirin harim, yang mikirin pekerjaan, lupain dulu. Kita sebut nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita khawatir ada satu riwayat, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka mereka yang nanti tidak bisa memandang wajah Nabi pada hari kiamat. Liman lam yaraka ya Rasulullah fi yaumil qiyamah. Siapa yang tidak bisa memandang wajahmu nanti pada hari kiamat? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Tak kala disebutkan namaku dia tidak mau mengirimkan salawat dan salam kepadaku. Biar kita menjadi orang yang beruntung. Kita dalam satu riwayat dikatakan kita orang yang beruntung yang enggak bertemu sama Nabi wa amana nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Tapi jangan gara-gara kita enggak mau jawab salawat dan salam kepada Nabi, kita tidak bisa memandang wajah indahnya Rasulullah. Kalau hanya Sayyidina Yusuf alaihissalatu wassalam, seorang wanita, ketika memandang wajah beliau ketika beliau difitnah, ketika beliau daripada beliau ini pengen keluar dari istana raja, seorang wanita di kerajaan, bahkan tamu-tamu kerajaan memandang wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam sampai dia lupa sedang memotong bawang sehingga tangannya pada berdarah. Lalu bagaimana kalau Sayyidil Wujud, Siril Hayatil Wujud, Wasababil A'zam likulli mawjud. Bahkan Allah firmankan dalam Al-Quran, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan alam semesta ini. Gimana kerinduan kita dengan Nabi Muhammad. Tapi jangan-jangan pikiran duniawi kita pikirkan masalah apapun yang ada dalam pikiran kita, sehingga diucapkan salawat dan salam kepada Kanjeng Rasul kita nggak mau jawab sallallahu alaihi. Kita sibuk dengan HP, kita sibuk dengan chat, kita sibuk dengan update, kita lupa yang diinstruksikan membaca salawat, kita lupa dengan baca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad hari kiamat. Amin ya rabbal ala sayyidina wa habibina wa tabibi kulubina wa ajsadi arwahina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi afsahidz dzagalain wa sayyidihim alladhi syaraftahu bin nubuwah wal risalah wal qur'an wa ala ali dzawil qur'anil bararah wa ala ummati al mustamsikina bil qur'an. Amma ba'd. Hadirin kiram wal muhtaram yang kita muliakan dan kita cintai bersama, ad-da'i ilallah al habib al mahbub al habib Saugi bin Haidar Al-Habsyi, begitu juga keluarga beliau Al-Habib Syekh bin Haidar Al-Habsyi, begitu juga mungkin sahabat beliau, kerabat beliau Al-Habib Ahmad Syarif bin Sahal bin Sahab, dan begitu para habaib yang saya tidak sebutkan, dzurriyyati min dzurriyyatir Rasul, yang mana mudah-mudahan kita bisa memandang wajah beliau sampai hari kiamat, kita juga dipandang wajah kita oleh datu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Begitu juga para asatid, para tokoh, wabil khusus kepada sahibul bait almarhum daripada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Sofi Nur Syatiri bin Haji Nur, yang mudah-mudahan Allah jadikan daripada rumah beliau wasilah mengantarkan ke kuburan beliau menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal.
kita rindu dengan majlis, kita rindu dengan salawat. Alhamdulillah, kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita nggak usah terlalu khawatir? Orang beriman jangan khawatir. Di dalam kitab Mukhtasar Bukhari dikatakan, dalam riwayat Imam Bukhari yang sahih riwayatnya, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya Kanjeng Rasul, bagaimana kalau ada suatu wabah? Maka beliau menjawab, azabun liman yasha. Wabah ini azab bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, Yahudi wan Nasara, mungkin sebagai azab, wa rahmatul lil mu'minin, tapi sebagai rahmat bagi orang mukmin. Bagaimana kita menyikapinya? Muhtasiban wa sabiran, kita ridha, kita yakin ganjaran dan pahala dengan kesabaran. Wasabru thawabu al jannah, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Maka kita anggap ini memang suatu ujian oleh Allah. Baik ada yang mengatakan ini adalah suatu penyakit wabah karena dikarenakan manusia tidak mengikuti aturan Al-Quran. Dia berzina, dia gonta-ganti pasangan, terdapat penyakit AIDS. Dia makan babi, dia makan anjir, dia mendapatkan flu khanazir, flu babi. Wa hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Dia makan binatang yang diharamkan oleh Allah, baik yang bertaring, yang berbisa, yang hidup dua alam, terkena wahumma corona, terdapat demam corona, kata Habib Abu Bakar dalam kitab Al-Usus wal Muntaliqat. Begitu juga ada juga yang mengatakan hadhil amrad antakunu musanna'atan bi'adi anasri fi alam. Ini penyakit-penyakit sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bermolar, orang-orang yang rakus dengan dunia, dengan sengaja dia ingin merusak dunia, li asbabi siyasa awiktisadiyah, karena sebab perpolitikan atau karena sebab perekonomian. Kita lihat ekonomi dunia hancur apa enggak? Ekonomi Indonesia hancur apa enggak? BKT hancur enggak? Ada yang suka makan kerang? Ada? Kerang hijau. Kerang hijau ada di BKT ya. Oh udah tutup. Satpol PP juga hancur. Yang kecil, yang rakyat kecil merana, susah. Yang kaya makin kaya, Masya Allah. Ini nggak tahu, wallahu alam bisawab. Tapi bagaimana? Islam mengajarkan berikhtiar. Kita pakai masker, bawa masker kemana-mana, nggak jadi masalah. Adalah ikhtiar kita. Kita cuci tangan pakai hand sanitizer apa tuh? Ah iya begitulah, anak agak ngerti tuh. Ya cuci tangan pakai begituan, pakai nggak jadi masalah. Disemprot kanan kiri ya kan, mau masuk-masuk nggak jadi masalah. Kalau kita belajar ilmu usul boleh, nggak jadi masalah dan sah sholat kita. Bahkan Imam Zarwani, gurunya daripada Imam Nawawi, murid daripada Imam Syafi'i, membolehkan kita pakai minyak wangi walaupun ada kadar alkoholnya, sah sholat kita. Tapi kita jangan terlalu khawatir. Kalau kita memang mati, kita kena virus, kana lahu ajran syahid, kita mendapatkan pahala mati syahid. Itu Islam. Bagaimana kita menjaganya? Islam mengajarkan bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah di dalam kitab At-Tarhib wa Targhib, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki ditanya, ya Bilal, ketika Nabi Mi'raj, inni sami'tu dafa'na alaika fil jannah, wahai Bilal, saya mendengar suara sendalmu udah ada di dalam surga. Mak amil ta'amalan fil Islam, ente ngamalin amalan apa di dalam agama Islam? Bilal menjawab, ma amil tu amalan fil Islam, tidaklah aku beramal dalam suatu amalan di dalam agama Islam melainkan setelah saya berudu saya sholat 2 rakaat. Setelah saya berudu saya sholat 2. Nah ini ajaran Islam. Kita suruh cuci tangan, sibuk udu, jaga udu, dawamul udu. Setelah kita berudu sholat 2 rakaat. Setelah kita berudu sholat 2 rakaat, insya Allah corona nggak kena dan kita juga dirindukan di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Terakhir, saya nggak banyak ini, bersyukur kita kepada Allah, istiqamah karena beruntung kita sunnah Nabi ini banyak, sunnah Nabi perkara banyak, kita selamat ikut Nabi karena Nabi wasiat di dalam akhir daripada wasiat beliau, taraktu fikum amrain, ku tinggalkan 2 wasiat kepada kalian, fa in tamassaktum bima lan tadilu abadan, maka jika kalian berpegang teguh dengan 2 wasiatku ini, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnata rasuli, dan sunnah Nabi Muhammad. Dan yang riwayat yang kedua, kitab Allah wa itrati, yang kedua Al-Quran dan keluarganya Nabi, kita jaga, kita pegang.
Jangan kita lepasin. Kenapa? Setiap orang ini berkenal sama Rasulullah nggak bisa langsung ke Rasulullah, harus ada wasilah. Ya Rabbi balighul wasilah, kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Ya Allah, sampaikan dengan wasilah. Tawassalu bijai fa inna indallahi azim. Kau bertawasul dengan kemuliaan cucu-cucuku, karena sesungguhnya dzurriyyatir Rasul mempunyai kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Jalla Jalaluhu firmankan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, kalau memang dia cinta dengan Nabi, dia cinta dengan Rasul, Nabi tidak meminta upah, Nabi tidak meminta gaji, Nabi tidak meminta bayaran. Bahkan Nabi ditawarkan masalah dunia, beliau jawab kepada pamannya, "Lau kana syams 'alal yamin wal qamar 'alal shimal, ma taraka hadzal amr." Kalau ini bulan ditaruh di punggung kananku dan matahari ditaruh punggung kiriku, maka demi Allah wahai ammi, wahai paman, saya tidak akan meninggalkan risalah dakwah ini, atau saya hancur atau saya hidup bersama agama Islam. Itu Nabi SAW. Apa yang Nabi minta? Bertanya Ibnu Abbas. Ente buka di dalam kitab Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau mengarang kitab, ada salah satu kitab beliau, banyak karangan tafsir, sawi dan lain sebagainya. Semua fan ilmu hampir beliau karang. Salah satu karangan beliau dinamakan kitab Ihya'ul Mayyit fi Fadilati Ahlil Bait. Dalam riwayat hadis-hadis Nabi SAW, sehingga Nabi SAW ketika menyampaikan ayat itu, Ibnu Abbas pertama, "Man garabatuka haula'il ladzi wajabat alaina mawaddatuhu." Siapa kurba yang dimaksud dalam ayat tersebut yang wajib kita cintai wahai Rasul? Maka Nabi bersabda, "Aliyun, Sayyidina Ali, wa Fatimah, wa Sadatina Fatimah Zahra, wa abnahima," anak daripada keduanya yaitu Sayyidina Hasan wal Husain, wa abnahima, dan keturunannya beliau. Itu yang kita. Dalam riwayat lagi, dalam riwayat yang lain, dalam kitab sama beliau sebutkan dalam riwayat lagi, "Man ahlul baiti kamisli safinatin Nuh." Perumpamaan ahlul bait Nabi ini seperti perahu Nabi Nuh. Anda mau nanya, yang naik perahu Nabi Nuh selamat apa kagak? Yang kagak naik perahu Nabi Nuh selamat apa enggak? Tenggelam dia. Begitu. Barang siapa yang naik, man raqibahan naja, dia naik dia selamat. Dia ikuti Habib dia selamat. Wa man tarakaha, kalau dia tinggalkan itu habaib, itu rati Rasul, guriga, maka dia tenggelam. Mudah-mudahan kedatangan kita karena mahabbah dengan Habib Saugi bin Haidar Al-Habsyi dan Habib Ahmad Syarif bin Sahab, semua para Habib kita masuk seperti kategori perahunya Nabi Nuh. Amin ya rabbal. Kata Imam Diba apa? Ahlul baitil mustafa tuhurihum amanul ardi faddakiri. Ahlul baitnya ini, ahlul bait Nabi ini suci. Dalam Al-Quran disebutkan, wa yutahhirukum tadhira. Allah berfirman. Kemudian hum amanul ardi faddakiri. Mereka ini semua sebagai pengaman bumi. Ini rumah didatangin habaib, majlisnya habaib, yang datang habaib, ana yakin ini rumah aman dari segala bercanda. Amin. Di dunia aman, apalagi di akhirat. Dunia mazratul akhirat, dunia ladang untuk mencari pahala ke akhirat. Maka kita gunakan dunia ini sebaik-baiknya, apalagi ditunggangi oleh Habib. Mudah-mudahan rumah ini menjadi perumpamaan seperahunya Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Hum amanul ardi faddakiri, maka pegang mereka ini, faddakiri, maka ingatlah. Maka jangan kita tinggalkan. Insya Allah kita mahabbah, cinta sama beliau, dan kita bisa memandang wajah Rasulullah dengan wasilah Habib Saugi, dengan wasilah para habaib semuanya, dan kita menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Kalau kita cinta sama beliau, istiqomah. Ana alhamdulillah ada waktu, ana sempat, ana hadir. Habib pernah main ke rumah ana hadir di sini. Sebenarnya ana juga ada majlis juga, tapi alhamdulillah Habib berani buka majlis. Kita bersyukur dengan beliau, karena sebagian tempat-tempat ini masih ditutup. Di Brimob, di Keramat Jati TNI anak ngajar juga itu masih ditutup, nggak berani dia. Padahal kalau kita dekat sama Allah, baca salawat, kita zikir, man akhafallah akhagalla syai', kita punya keyakinan nih, barang siapa yang takut sama Allah, maka semua akan takut kepada kita yang takut sama Allah. Kalau dia akidahnya masih rendah, masih di bawah pemerintah, masih di bawah orang-orang yang bergelit di dalam politik, maka nggak berani dia buka majlis seperti ini. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kita berkumpul di sini, kita bantu Habib Saugi, mahabbah cinta kepada beliau. Seorang badui nanya kepada Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Maka
Maka Rasulullah balik tanya kepada Badui tersebut, apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat? Badui menjawab, Allah wa Rasuluh, saya persiapkan, saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Maka Rasul bersabda, anta ma'ama ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Dalam riwayat yang lain, almar'u ma'aman ahabba, seorang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita baca qasidah sambil kita keluarkan sebagian rizki kita. Kita punya uang, saya mau nanya, kira-kira kalau ada uang di dompet kita, baik Jumatan, baik kotak amal, baik ada majlis, ada uang warna biru, ada uang warna abu-abu, kuning, pink, ada lagi warna apalagi hijau, yang keluar kira-kira di kantong warna apa? Hah? Anda mau nanya, jawab jujur, jangan pura-pura budek. Ada uang warna abu-abu di kantong kita, warna kuning, warna merah, biru, hijau, yang keluar kira-kira warna apa? Abu-abu. Ya kayak bocah loh. Kayak abu-abu mah bocah. Kenapa ente kalau Jumatan abu-abu? Emang Ustaz uang aneh abu-abu semua. Lah kita yang gede malu, masa keluar abu-abu mau masuk surga bareng Habib? Dah, surga nggak gratis. Kita bantu majelis Habib yang punya uang di dalam kantongnya, di dalam dompetnya, yang paling gede nilainya dikeluarin. Kita baca qasidah, ini ada yang nanggok apa enggak? Keluarin, jangan dipilih dulu, dipilih dulu, yang merah diumpetin. Ya, yang merah diumpetin dulu, disempak. Nauzubillah min dzalik. Jangan, yang merah keluarin, yang merah mana? Ini apa namanya? Yang nanggok, ada yang nanggok. Kita baca qasidah, saya dapat dapat daripada saya berguru kepada Habib Segaf bin Mahdi, kemudian saya belajar ke Habib Umar bin Hafid, bertemu sama Habib Sogi di Tarim, di Hadramut, di Darul Mustafa. Saya banyak belajar sama beliau. Cuman beliau lama 4 tahun sampai 5 tahun. Saya cuman ikut daurah. Saya tabarukan kepada wali-wali yang ada di Hadramut bersama saya punya guru Habib Hasan bin Segaf bin Mahdi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan Habib Sogi. Beliau nih tahadus menikmat selama di kota Tarim di Hadramut. Saya nggak lihat akhlaknya, beliau cakep banget. Beliau punya akhlak luar biasa. Ana belum sanggup mengikuti akhlaknya Habib Sogi. Tapi ente jangan suka-suka iseng ngomong ke Habib Sogi, jangan suka. Bib, sorbannya bagus, Bib, pasti dikasih ente punya sorban. Habib Sogi pasti ngasih sorban, tuh akhlaknya beliau. Ana bilang, ya Habib, tasbih cakep, dikasih tasbihnya. Padahal tuh tasbih sering dipakai, aneh belum mampu. Kadang-kadang ada ustaz cakep tuh, jamnya beli modal ente. Kalau aneh begitu, kagak ana lepas. Beliau Masya Allah, ana bilang punya tasbih, dikasih tasbih beliau. Akhlaknya cakep banget, mahabbahnya cakep, maka antum ikutin. Karena Rasulullah ini bawa ke atas permukaan bumi karena akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal. Habib Segaf belajar ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqi Darul Hadis. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqi dan putranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqi, beliau katakan, innana la nahtaju katsiran minal ilm walakinna nahtaju katsiran minal adab. Demi Allah, saya tidak butuh banyaknya ilmu, akan tetapi saya butuh banyaknya akhlak. Antum contoh Habib Sogi, ikutin Habib Sogi, tapi jangan usil. Bagus juga tuh Bib, HP baru Bib, ntar HP dikasih, waduh bahaya ente. Ya jangan, aneh nih belum bisa kayak gitu, masih anak ilatan, anak belok-belokin. Ente beli kurang lebihnya, kita baca qasidah, keluarin doa, mudah-mudahan fulusnya dikeluarin. Aneh juga ngeluarin, bukan aneh nyuruh doang, aneh ngeluarin juga. Yang paling warnanya paling mahal dikeluarin. Bantu buat sound system, bantu buat majlis, nanti mungkin dipakai pasang foto habaib, mungkin nanti buat apapun majlis. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Ya Rasulullah salamun, main hadroh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni. Ya Rasulullah salam. Yang paling gede, yang warnanya, jangan yang abu-abu. Waji'at fatayyaji radal alamin, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasul salamun alaik, ya Rafiq sya'ni wad daraji, nahnu jiranum bidal harami, haramil ihsani wal hasani. Ya Rasulullah, jangan buru-buru, pelan-pelan, kelilingnya pelan-pelan. Daraji nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasul salamun alaik, ya Rafiq
أهل البيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالتكير يا رسول salam. Keliling lagi, keliling lagi, keliling lagi, keliling lagi. Syubbihu bil'ad jumi suhuri mithla ma qad jaa fi sunani ya Rasul. Mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang lupa. Angkat tangannya, angkat. Rabbi fangfana bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah. Ahlan wa salam. Angkat tangannya. Niwad daraji Rabbi fangfana bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول سلام عليك يا رفيق شاني والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول. Ya Allah, berikan syafaat dan yaumnya ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca atau yang kita sedekahkan diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saya kurang lebih ya maaf. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada habaib, kiai, ustadz. Saya kelamaan, begitu juga para hadirin. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, kata-kata yang mungkin bercanda, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirukum qalafik wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairin jaza kepada guru kita Ustaz Syafi'i. Kita doakan mudah-mudahan beliau terus panjang umur, sehat afiat, berkah dunia wal akhirat, ilmunya selalu manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tadi uang daripada tanggokan akan untuk membeli daripada perlengkapan sound system Majelis Madinatul Habib sallallahu alaihi wasallam, karena minggu sore di Mari, terus kalau malam Kamis jauh sono di Penggilingan gitu. Sama sebulan sekali minggu pagi di Cibarusa Cikarang. Insyaallah masuk ke uang kas Majelis Madinatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita dengarkan ngambil keberkahan dari guru kita Habib Ahmad Syarif bin Ali bin Syahab. Sallallahu ala Muhammad. Man yuhibbun Nabi sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Syika salat ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat beliau. Allah mudahkan segala urusan beliau. Allah kuatkan dalam perjuangan dakwah beliau. Serta para kiai, para sesepuh, para ustadz yang datang bersama kita, kita doakan mudah-mudahan beliau semua sehat walafiat. Allah berikan keberkahan juga buat mereka. Alhamdulillah di sore hari ini waktu raha wal istiraha, kita sama-sama berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan. Daripada pembukaan Majlis Ta'lim Madinatul Habib, pimpinan Habib Syauqi. Ya, mudah-mudahan majlis ini bisa selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah jadikan hamba tersebut cinta kepada agama, cinta kepada majlis ta'lim, cinta kepada majlis ilmu, di mana di situ dikupas ilmu baginda Rasul, dia akan datang dan sampai di tempat tersebut. Jadi kita semua yang alhamdulillah pada hari ini datang berkumpul bersama-sama, jauh dekat kita sampai ke tempat ini, mudah-mudahan ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ahlan wa sahlan bibanal mahbub. Masyaallah.
Ahlan wa sahlan guru kita bersama. Kita doakan kepada beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Kita lanjutkan. Kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang cinta kepada majlis ilmu dan majlis ta'lim. Menjadi orang yang dimudahkan langkah kakinya untuk datang ke majlis ta'lim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jikalau ada seseorang yang rumahnya jauh sekalipun, yang rumahnya begitu jauh sekalipun, dimanapun dia berada, jikalau Allah menginginkan kebaikan buat dia, dirantai sekalipun kakinya, begitu basah sekalipun bajunya, tapi Allah takdirkan langkah kakinya menuju majlis ta'lim, dia akan sampai dan duduk di tempat tersebut. Tapi orang yang sudah tidak dapat kebaikan dari Allah, yang sudah tidak diinginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mau rumahnya ada di samping majlis tersebut, mau tempat kerjanya ada di samping majlis tersebut, jikalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia, maka dia tidak akan datang dan sampai ke tempat tersebut. Makanya mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang baik, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan hadir di majlis seperti ini, Allah jadikan kecintaan kita kepada guru-guru kita, kepada para ulama yang hadir di tempat ini. Karena teringat dari satu riwayat dikatakan, ya, dengan keberkahan kita memandang guru-guru kita, memandang para ulama di setiap minggunya, di setiap bulannya, di setiap waktunya, hati kita yang lagi sedih, hati kita yang lagi gundah gulana, jikalau memandang guru kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid daripada Al-Imam Muhammad ibn Wasih, beliau mengatakan, inni idza nadhartu syekhi al-Imam Muhammad ibn Wasih tajaddat li fi taatillah syahrain. Jikalau saya malas ibadah, jikalau saya sumpah saya punya hati, saya datang ke rumah guru saya datang ke majlis guru saya, maka saya pandang guru saya, menambah semangat ibadah saya selama 2 bulan. Bagaimana kalau kita hadir setiap minggunya? Mudah-mudahan semangat ibadah kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan para ulama, karena pandangan para ulama bukan sembarangan pandangan. Dalam riwayat dikatakan, jikalau mohon maaf ada seekor anjing yang dipandang oleh para ulama, maka anjing tersebut akan menjadi pemimpin para anjing di kampungnya dengan keberkahan pandangan para ulama. Hanya dengan pandangan bisa mengangkat derajat seseorang. Hanya dengan pandangan para ulama bisa menghidupkan hati seseorang. Bahkan dalam riwayat dikatakan, man nadrah wajhal alim binadratan wahida fafariha khalaqallahu min tilka nadrah malakan yastaghfiru lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang memandang wajahnya para ulama dengan pandangan yang penuh cinta dan mahabbah, lalu dia gembira dengan memandang tersebut, Allah ciptakan malaikat untuk orang tersebut yang beristighfar kepada dia sampai hari kiamat. Cuman karena memandang. Bagaimana kalau kita ambil faedah dari guru-guru kita? Bagaimana kalau kita mengamalkan ilmu yang disampaikan guru-guru kita? Dengan keberkahan majelis semacam ini, mudah-mudahan menghidupkan hati kita, menghidupkan cinta kita. Ya, karena jikalau ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita, ilmu yang kita terima dari guru-guru kita, kita ambil ilmunya tapi kita tidak cinta dengan gurunya, maka ibaratkan sebuah cangkir yang kosong tanpa ada isinya. Oleh sebab itu, tanamkan cinta kepada guru-guru kita. Para ulama di Hadramut, ya, para ulama di Hadramut ta'limnya dari kota Hawi ke Hautah. Jalan kaki dari Hawi ke Hautah, jalan kaki nuntut ilmu. Dari depan rumahnya udah nggak pakai sendal, jalan kaki nuntut ilmu sampai ke kota Hautah. Sampai depan rumah gurunya diputerin, rumah gurunya 7 kali laksana Ka'bah. Sampai tetangga gurunya bingung, ente mau ta'lim tapi muterin rumah guru ente berkali-kali. Apa dikatakan oleh beliau? Marartu ala diyarul laila uqbilu jidar syagafna qalbi man sakana diyarul laila. Saya puterin ini rumah guru saya, bukan saya cinta sama tembok ini, tapi saya cinta sama seseorang yang ada di balik tembok ini. Saya punya guru yang saya pengen ta'zim, saya memuliakan beliau. Sayyidina Malik ibn Anas. Malik ibn Anas jalan di kota Madinah setiap hari tanpa memakai sendal. Ditanya, kenapa kok jalan nggak pakai sendal? Apa beliau katakan? Ta'addabtu bihubar tu bigut bi'aqdamir Rasul. Saya sopan santun dengan langkah kakinya Rasul yang pernah menginjak kota Madinah. Ta'zim sama gurunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, gurunya pimpinan para guru. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan setiap beliau ingin membuang daripada hajatnya, beliau keluar dari kota Madinah karena beliau tahu ada jasadnya baginda Rasul terkubur di kota Madinah. Beliau nggak mau menghormati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak hanya ilmunya yang diambil,
Tidak hanya syariatnya yang diambil, tapi begitu dahsyat dan besarnya cintanya kepada guru-gurunya, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini bisa semakin mahabbah kepada guru-guru kita, mahabbah kepada orang tua kita. Kita ambil ilmunya yang bermanfaat, kita amalkan dalam kehidupan kita. Dulu saya punya guru pernah mengatakan, beliau katakan, jikalau antum datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis ilmu, datang ke sini, guru kita menasehati kurang lebih 1 jam misalnya, lalu antum pulang, cukup bawa 1 ilmu yang beliau sampaikan, lalu amalkan sampai hari kiamat, itu menjadi cahaya antum nanti kelak di alam kubur. Kadang kita kalau dikasihnya banyak bingung yang mana yang mau diamalin. Tapi Anda punya guru pernah bilang, amalkan 1 tapi sampai hari kiamat, itu akan menjadi cahaya buat antum semua nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang bodoh dengan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ibadah yang kita lakukan tanpa didasari ilmu, maka itu semua nihil. Itu semua tidak ada artinya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada guru kita Al-Habib Ahmad Syarif bin Ali bin Syahab. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat, ilmunya berkah dunia wal akhirat. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Habibana Yusuf Aidid wa Habibana Haikal Ba'agil, yang kita doakan keduanya mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat, berkah dunia wal akhirat. Namun karena waktu sudah tidak memungkinkan, karena tinggal beberapa menit lagi akan berkumandang azan maghrib, kita minta maaf pada guru kita Habib Yusuf dan Habib Haikal, terus juga akhina Kang Fajar tidak bisa menyampaikan daripada nasihatnya. Namun padahal hati pengen banget dengerin nasihat dari beliau, walaupun cuman sepatah, 2 patah, 3 patah, sampai 4 patah. Cuman karena emang udah mau maghrib, insyaallah kita tunggu lagi kehadiran beliau. Kita harapkan lagi kehadiran beliau di minggu-minggu berikutnya, yang kita terus doakan beliau mudah-mudahan terus sabar mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengibarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena udah mau adzan maghrib, pesan Al-Fagir cuman 1, jangan tinggalkan nih majelis nih, istiqomah setiap minggu sorenya. Kita ingat hadis Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarigan ilal jannah. Siapa orang yang langkahin kakinya ke taman sorga, ngelangkahin kakinya ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sidik, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan, bukakan langkah kakinya, Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara biar kaki kita ini gampang masuk surga, salah satu cara agar kita bisa masuk surga dengan kita hadir nih di majlis di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun majlisnya enggak gede, walaupun majlisnya cuma kecil-kecilan yang hadir, biarpun yang hadir enggak banyak, 1-2 orang, tetap insyaallah kita istiqomah setiap minggu sorenya, setiap minggu paginya, atau setiap malam Kamisnya atau malam-malam yang lainnya. Kita tetap terus kita pasang hati, kita punya niat, kita punya hajat, kita punya doa. Hadirin setiap hajat dan doanya ketika kita hadir ke majelis ilmu, ketika hadir di majelis Nabi besar Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa Maulid Arjaul Lami sambil kita mengangkat tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadhi safati rabbina wa hadana. Wa idhim tajatna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana. Lil wahidil ahadil aliyyi ilahna mutawassilina biman ilaihi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبالا من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فحق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء العرض واقم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Tutup dengan talqin dan zikir oleh guru kita Habibana Yusuf Aidid sallallahu alaihi Muhammad. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يا ولنا متبصر إن شاء الله تعالى من الأمين برحمتك الكرامة. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة منات الفاتحة وكرامات الفاتحة اللهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته يسر أمورنا يسر أمورنا يسر أمورنا سهل هوائجنا سهل هوائجنا سهل هوائجنا استجب دعانا استجب دعانا استجب دعانا. اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الهوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مفرج اللهم يا مفرج اللهم يا مفرج فرج عنا همومنا وكروبنا فرج همومنا وكروبنا فرج كروبنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا عن الفاتحتين الفقر والضين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انظر إلينا خيرا ولا شرا اللهم انظر إلينا خيرا ولا شران اللهم انظر إلينا خيرا ولا شران. دعواهم فيها تحيات والسلام والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم
تنور بشيراتي وسمعي ومقلاتي وترحمني رسدي وترزقني علما يكني توافقني لحسن العبادات بأسماعك الحسنى تجود بتوباتي ناصح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول لتشرع لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وأشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجناتي بفضلك باشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي. Terakhir kita bacakan surat Al-Fatihah khususan untuk guru kita almarhum Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Syatiri bin Haji Muhammad Nur. Allah Ta'ala yaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Wa thumaila ruh Haji Muhammad Sofi bin Haji Azhari, wa thumaila ruh Haji Su'dah binti Haji Abdullah, thumaila ruh Haji Maysurah binti Haji Muhammad Nasir. Dan begitu juga yang Pak RW yang lagi kurang sehat, yaitu Bapak Sanusi bin Muhammad Owi. Kita doakan juga Pak RW biar sehat afiat. Begitu juga Pak RT yang hadir, mudah-mudahan juga Pak RT sehat afiat. Segenap para tetangga, para donatur yang turut hadir dan membantu terlaksananya ini majlis insyaallah setiap minggu sorenya. Mudah-mudahan semuanya berkah dunia wal akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah Allah Ta'ala yastajib du'aana dunyawiyya wal ukhrawiyya al hissiyya wal ma'nawiyya bi jahi khairil bariyah. Wa Allah Ta'ala yastur 'ibana wa Allah Ta'ala yaqdi duyunana wa Allah Ta'ala yashfi mardana wa Allah Ta'ala yunawwir qulubana bil iman wal islam wal mahabba bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa anna Allah ta'ala yaghfir dhunubana ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wasil Habib Umar wa ala man wasil walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf wa ala man wasal salih wa ala man wa qutbuz zaman wa ala man wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat Al-Fagir sampaikan. Syauqi bin Hadal Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah kabulin niat kita, hajat kita, masukin kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.